Hi guys, good morning. I have two scheduled for today. So, first schedule is Notre Dame of Isulan. Right after is Barangay Kenram. So it's gonna be a quiet load sked. Puro basketball tanan guys ang schedule ko subong. On my way ako subong sa Notre Dame of Isulan. Actually ang call time is 8 AM. So time check, it's around 7:30, 7:35. So nakata early kay para hindi ta malate sa schedule. Bamski! Uy. Hop, bantay. Sa Notre Dame. See you later guys. So arin ako guys sa Notre Dame of Isulan Gym. Dito ay eskulahan, high school and elementary. Amo ni ilang gym. May one game daw ang schedule diri. As per info nga nakuha ko. Hindi ko lang bala kung hindi kami maplastar karon. Basta pakita ko lang sa inyo ang pakita ko lang sa inyo karon ang yung sulod sa gym. Oh, may video ko yan. So see you later guys. So guys, arin ako subong sa Kenram. Wala na ako nagkuha vlog dito right after sang game kay nagrush ko diri sa Barangay Kenram kay diri ang next kong schedule. One game lang man dito kay na sa Notre Dame of Isulan, batch 99. Shoutout lang ulit sa batch 99 sang Notre Dame of Isulan Incorporated. So diri kami karon. Gym nila. Lain naman ang kuanan ko diri nga i-opisitan ko nga hampang. So time check, it's around 10:30 sa aga or 10:31. So see you later na lang guys. Volleyball, second set na. So ari pagyapon kami diri guys sa Barangay Kenram. ASMSI. Christmas party gani nila ni guys. Wala ko nagakuha sa kan guys ang video sa game kay tawag sini against the light tabi para sa dark pan. So see you later guys after some game naman sa basketball. So yun guys, thank you for watching and don't forget to like and subscribe. It's been a quite tired day for me kasi kay nasangaga na ara ko sa Notre Dame of Isulan and right after nag-proceed ko diri sa Barangay Kenram. And yun. Anyway, shoutout sa mga SEAS, MSI alumni. And also shoutout man sa SBP Isulan. Bungkag kami sa guys, apat ka schedule. But anyway, safe and sound man. And yan lang. And God bless everyone. See you on my next vlog.